ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ኢንትሮዳክሽን ቱ አንሲስ ዲዛይን ሞድለር የሚል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ቪዲዮ ከባለፈው ኢንትሮዳክሽን ቱ አንሲስ ወርክቤንች ከሚለው ቪዲዮ የቀጠለ ነው። The area of the graphic user interface highlighted in red box is project schematic, where we will see a map of our entire project. There would be a system in project schematic that describes the workflow. በቀይ highlighted የተደረገው project schematic ነው። System workflow project layout የምንሰራበት ቦታ ነው። The ANSYS toolbox. Here we have the toolbox. Inside this toolbox, we have the system which would be used as a building blocks for our projects. You can either select the complete analysis system, component system, or some other different type of system. በአንሲስ Workbench toolbox ላይ select የምናደርጋቸው እንደ አናላይዝ የምናደርግበት ፊዚክስ እና ታይፕ ኦፍ ፕሮጀክት ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህም ኮምፕሊት አናላይሲስ ሲስተም ወይም ደግሞ ኮምፖነንት አናላይሲስ ሲስተም ወይም ሌላ አናላይሲስ ሲስተሞች አሉ። ከነዛ አንዱን ሰሌክት አድርጎ ፕሮጀክት ሌአውት በስኬማቲክ ላይ ማዘጋጀት እንችላለን። To start with, drag any analyzing system from the toolbox to project schematic. For example, I will add fluid flow fluent from the analysis system to project schematic. Each cell of the system will correspond to a step in the process of performing the fluid flow fluent analysis. ስለዚህም እኔ ምን አድርጌያለሁ? አናላይሲስ ሲስተም ላይ ሄጄ fluid flow fluent የሚለውን drag and drop ወደ project schematic አድርጌያለሁ። You can rename your system as you can see to specify a unique name. For example, I will rename it to CFD Fluent 1. The first cell is for preparing geometry. The DesignModeler or space claim can be used for creating it from scratch, or you can import geometry in this cell. Unique name መስጠት ያስፈልገናል። ምክንያቱም ብዙ ፕሮጀክቶችን የምንሰራ ከሆነ አንደኛው ፕሮጀክት ከሌላኛው ፕሮጀክት መለየት ስለሚያስፈልገን እዚህ ጋር ሪኔም አድርጌዋለሁ CFD Fluent 1 ብዬ። ቀጥሎ ጂኦሜትሪ የሚገኝበትን ሴል በሶስት መንገድ ጂኦሜትሪ ማስገባት እንችላለን። አንደኛ DesignModeler በመጠቀም ጂኦሜትሪያችን ማዘጋጀት፣ ወይም ስፔስ ክሌም በመጠቀም ጂኦሜትሪያችን ማዘጋጀት፣ አሊያም ደግሞ ከሌላ CAD ሶፍትዌር ሞዴል በተደረገ ጂኦሜትሪ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። In the next cell, mesh is generated using the geometry created before. You can also import previously created mesh file delivery without using the geometry cell, and geometry cell would be removed from the system. በዚህኛው ሴል ላይ mesh ነው የምናገኘው። ቀደም ብሎ ክሬት የተደረገው ጂኦሜትሪ በምንፈልገው ታይፕ ኦፍ mesh ወይም ዲስክሪታይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሆኖም mesh የተደረገ ፋይል ኢምፖርት የምናደርግ ከሆነ ጂኦሜትሪያችን ከአናላይሲንግ ሲስተም ይጠፋል። የሚኖረን mesh setup solution and result ይሆናል ማለት ነው። The next cell is used to set up the physics of problem. In this case, Fluent will open from this cell where the physics of problem would be defined. ይሄ የሚቀጥለው ሴል ከmesh በኋላ ያለው ሴል ሴትአፕ ነው። ስለዚህ ፊዚክሳችንን ሴት የምናደርግበት ቦታ ነው። Now we have the second last step, which is to run the problem is solver and generated a solution. ይህ ፊዚክስ ሴት ያደረግነው ሴትአፓችንን ሶሉሽን ራን እንዲያደርግ የምናደርግበት ሴል ሶሉሽን ነው። The last step would be the post processing of the solution to achieve a deep insight into the result. Post process ሪዛልታችንን የምናይበት የምንተነትንበት በቪዥዋላይዝ ቱልስ ዲስፕሌይ የምናደርግበት ሪዛልት ሴላችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ፕሮሰሳችን የሚጀምረው ጂኦሜትሪ፣ mesh, setup, solution and result ብሎ ያበቃል ማለት ነው። This icon on the right side of each cell provides a visual indication of cell state. ይህ በቀኝ በኩል የምናያቸው የጥያቄ ምልክቶች refresh required, annotation required, update required, up to date, input change pending እና ሌሎችም አይኮኖች በራይት ሳይድ ኦፍ ዘ ሴል ያሳየናል ማለት ነው። ይህ state of cellን describe ማድረጊያ ሌላኛው መንገድ ነው። To start DesignModeler, right click on the geometry cell and select new DesignModeler geometry. ስለዚህ DesignModeler መስራት መክፈት ከፈለግን ወይም ጂኦሜትሪያችንን በDesignModeler ከሆነ ጂኦሜትሪ ላይ ሄደን ራይት ክሊክ ስናደርግ አማራጮች ይመጣሉ። ራይት ክሊክ ስናደርገው ከሚመጣው አማራጮች ውስጥ DesignModeler የሚለውን እንከፍታለን ማለት ነው። ሆኖም ከመክፈታችን በፊት የጂኦሜትሪ ፕሮፐርቲያችንን እንወስናለን። Right click on geometry cell, select property and properties basic and advanced option. Select option under advanced option are used while importing CAD geometry file in Workbench. በቀኝ በኩል ያለው geometry cell ላይ right click አድርገን property የሚለውን ስንከፍተው የሚመጣልን የproperty of geometry ነው። እዚህ ጋር adjust የምናደርገውን adjust እናደርጋለን። For instance, geometry advanced geometry case ላይ analyzing type 2D 2 dimensional or 3 dimensional የሚል ኦፕሽን አለ። ጂኦሜትሪያችን ላይ DesignModeler ላይ ሄደን ዲዛይን የምናደርገው
or model የምናደርገው geometry type እናስገባለን ማለት 3D ከሆነ 3D 2D ከሆነ 2D select እናደርጋለን ሌላም ሴቲንጎች ካሉ እዚሁ የጂኦሜትሪ ፕሮፐርቲ ላይ ፊል አድርገን ዲዛይን ሞድለርን እንከፍታለን What is DesignModeler? DesignModeler, the ANSYS DesignModeler application is a parametric feature based on solid modular design so that you can intuitively and quickly begin drawing 2D, sketch, model 3D parts or upload 3D CAD models for engineering analysis, pre-processing. ይህ የፕሪ-ፕሮሰሲንግ ስቴጅ የሆነና 2D ወይም ደግሞ 3D እዛው ላይ ሞዴል እናደርጋለን or ከሌላ CAD በተሰራ 3D የሚሆን 2D አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው ፓራሜትሪክ አናላይሲንግ ከፈለግን እዚሁ ላይ ፓራሜትሪክ ፊቸር ቤዝ እናስተካክላለን The ANSYS DesignModeler is designed to be used as a geometry editor of existing CAD models existing CAD modelም ካለን ፊቸሮቹ ኤዲት ለማድረግ የሚመቹ ስለሆኑ ኤዲት ያስገባነውን ወይም ኢምፖርት ያደረግነውን የካድ ሞዴል እንደገና ኤዲት ማድረግ እንችላለን በአንሲስ ዲዛይን ሞድለር ፔጅ ላይ ማለት ነው CAD integration for detailed CAD related information specific to ANSYS DesignModeler application ANSYS Workbench file format support which information specified to DesignModeler we may use AutoCAD Blade Generation, CATIA, Direct Modeling, Parametric, Pro Engineer, ANSYS DesignModeler, Gambit, File Format Support for specific to DesignModeler, IGES, Inventor, Parasolid, Solid Edge, SolidWorks, Space Claim and Step type of file format can be fit with the DesignModeler. DesignModeler line, when we open the DesignModeler, ANSYS DesignModeler, there is a toolbars. These toolbars are active plane sketch toolbar, display toolbar, feature toolbar, file toolbar, graphic option toolbar, menu toolbar, rotation models toolbar, selection toolbar, undo and redo toolbars. These are a toolbar which is found on the ANSYS DesignModeler. Now the DesignModeler is open and we are ready to begin. The region highlighted in red box is the graphic area. DesignModeler ከከፈትን በኋላ አሁን በቀይ highlighted የተደረገው region የግራፊክስ ኤሪያችን ወይም ደግሞ ሞዴል የምናደርግበት ኤሪያ ነው። ይህ ግራፊክስ ኤሪያችን የተለያየ ኢንፎርሜሽን ኢንዲኬሽን ቱሎች አሉት። We have thread at the right bottom and a linear scale as the bottom of graphics area በአክሲስ እና በሩለር የታገዘ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይደር በራይት ኮርነር ኦፍ the graphic area እናገኛለን at the left side we have tree outline having more tabs at the top bottom the feature operations will be displayed in sequential order in the tree outline ሌላው tree outline the all plane will be found on the left side of the window the left side of the window ምን እናገኛለን ፕሌኖች እናገኛለን ድሮ የምናደርግበት አቅጣጫ sequential order የምናገኘው በትሪ outline ነው አሁን በቀይ highlighted የተደረገው ቦታ ማለት ነው the tab below the tree outline is detail view which shows the details of the item selected in the tree outline can be edited በትሪ outline ላይ ያየናቸው ዲቴል ኤዲት የምናደርጋቸው በዲቴል ቪው ውስጥ ነው የምናገኘው ዲቴል ቪው አሁን በቀይ highlighted የተደረገው ቦታ at the bottom we have different information related to our system such as status and unit of system ከታች የምናገኘው status of the system busy ከሆነ busy ይለናል እንደገና የተጠቀምን ያለነው የዩኒት ሲስተም ያሳየናል ስለዚህ we have different information related to our system it will be found on the bottom of the window at the top of the graphic user interface under the project name bar we have menu bar there are several menus in it and they pop up if you move your mouse over them ስለዚህ በቀይ ሃይላይት የተደረገው የሜኑ ሜን ባር ነው እያንዳንዱ ውስጥ ስለ አገልግሎታቸው የሚገልጽ ክሊክ ባደረግናቸው ጊዜ ምን እየሰሩ ምን ሊሰሩ ይችላሉ የሚለው በዲቴል እናያለን ማለት ነው the first option is file menu you can perform variety of function related to files in this menu refresh ማድረግ እንደምንችል overstart እንደገና ማድረግ እንደምንችል save ፕሮጀክታችን ሴቭ ማድረግ እንደምንችል import external geometry file ማድረግ እንደምንችልና ሌሎችም ኦፕሽኖች በፋይል under file እናገኛለን that will be the first option which is found in file menu second option is creating
this menu you have different options to create geometry features. የተለያዩ geometry featureዎችን create የምናደርግበት create የሚለው ሜኑ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። For instance, extrude for 3-dimensional object, revolve for 3-dimensional, sweep, skin loft will be found as the sketch menu. The third option is concept, which you create different concept feature. Concept featureን ክሊክ ስናደርገው በውስጡ different concept featureዎችን ድሮ ለማድረግ የሚያስችሉ ቱሎች እናገኛለን። The fourth option is tools. In this menu, a variety of tools are available to perform geometry action. You can also modify the DesignModeler system option from this menu. From unit menu, you can set up the working unit from your system. ለሲስተማችን የምንጠቀመው አይነት ዩኒት ሴሌክት እናደርጋለን። ለምሳሌ ሜትር አለን፣ ሴንቲሜትር አለን፣ ሚሊሜትር አለን። እነዛን በፈለግነው ጊዜ እንጠቀማቸዋለን። In the next menu, you have different view options. ይሄም የዲፈረንት view option ይሰጠናል። shaded የሆነ ወይም ደግሞ wireframe የሆነ አሊያም there is another graphics options. ስለዚህ ከየት ነው የምናገኘው? ከቪው ሜኑ ነው ማለት ነው። In last menu you have the access to ANSYS help related to DesignModeler. ከDesignModeler ጋር እርዳታ ከፈለግን F1ን ክሊክ በማድረግ or help menu ውስጥ ገብተን የምንፈልገውን አይነት እርዳታ በመፈለግ ANSYS DesignModelerን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Alternative toolbars. Under menu bar we have different toolbars. From graphic option toolbar, the edge color can be changed. አሁን በቀይ ሃይላይትድ የተደረገው ግራፊክ ኦፕሽን ቱልባር ነው። ድሮ ያደረግነውን ወይም ደግሞ ሞዴል ያደረግነውን ጂኦሜትሪ ኤጆችን በተለያየ ከለር እንዲሁም ደግሞ ቴክነስ ባላቸው ላይኖች ቼንጅ ማድረግ የምንችልበት ቱልባር ነው። From selection toolbar, the selection mode can be changed or selection filter could be applied before selection. For multiple entity, one can use the extended selection option. በቀይ ሃይላይት የተደረገባቸው selection toolbar ናቸው። select ጂኦሜትሪያችን ላይ select ያደረግነውን type tools ሄደን በመጫን selection ማከናወን እንችላለን ማለት ነው። The view toolbar provides the tools for different viewing options such as pan, zoom, rotate and many more. Another important toolbar is feature operation toolbar. You can create different feature directly without accessing the menu bar. In plane toolbar, we have the list of plane and sketch. ይህ በቀይ ሃይላይት የተደረገው ቦታ plane toolbar ነው። ፕሌኖችን መጨመር ከፈለግን ስኬቾችን በተለያዩ ፕሌን ላይ መጨመር ከፈለግን አክሰስ የምናደርገው toolbar ነው። I hope I would see you in the next lecture. Thank you. አመሰግናለሁ።